with regards to the overflowing and malfunctioning of the storage chambers. आनीक ह्या हाऊसान जायत भाशे डिबेट जाली, जायत कुसा डिबेट जाली. Majorly issue public health hazard and environmental degradation. There are two parts. One part is the public health hazard and one is environmental degradation. And that's because lokan म्हाका दिसता जोरी तोरी इतिहास काळार a lot of people had expressed their alarms over this particular storage issue. And they expected such things to happen, knowing basically the lack of diligence in the public works department, whether the corporation had the expertise to take such type of works. It's because of issue jenna storageacho chamberacho आज overflowing or across multiple urban, semi-urban, or I can say across the state of Goa. This is what is happening. Anik the site that poses public health hazard लोकांमध्ये पहिले सुवातेर आमच्या एनवायरमेंटाक पर्यावरणाक डिग्रेड करपाचो प्रयत्न. दुसरो जो ग्राउंड वॉटर आसा हे ग्राउंड वॉटर कंटॅमिनेट जाता. तिसरें आमची शेती एग्रीकल्चरल लँड एकाय हेजेर हेजो परिणाम जाता. इट क्रिपल्स दी एग्रीकल्चरल लँड्स. चवथो जो मस्किटोचो प्रॉब्लेम जाता. दीस ब्रीड्स मस्किटोज आनी रेजिडंट लोकांले थिंगा हेल्थाचे जायते इश्यू जाता, जायत्यो कंप्लेन येता. बिकॉज जोरी तर गोंयभर ह्या 6 म्हयने वर्सभर जरी तर चयल्यार सेवरल इश्यूज खास करून जेन्ना एक म्हाका दिसता इट शोज अ डर्टी पिक्चर. वेन आय से इट पेंट्स अ ट्रबलिंग पिक्चर. पोंडाच्या गांवांत सुवेज ओवरफ्लोड फ्रॉम चोक्ड ड्रेनेज. जे अल्मेडा हाय स्कूल आहा थिंगा पावसान people came out on the streets. Kolwa, Wenzi has been speaking in the house so many times about the untreated sewage leaked from pumping station. Varkecha gawantuy toch issue asa. We are speaking here, but no one is taking it up further. Speaker sir, aaj जाव मोडगोवा, everyone will agree to me. Recently, we saw residents जे suffer झाले, जो रॉ सुवेजाचो जो वास येता. बाब सावियो डायस एक रिपोर्टर हेणे हो व्हिडिओ घातलेलो. एंड दिस रॉ सुवेज वॉज सीन इन पॅडी फील्ड्स एंड रोड्स. आनीक दक्षिण गोंयचे जे हॉस्पिटल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, दिस पीपल ऑल्सो विटनस दिस. वास्कोच्या गांवांत मोणवेल वाडे एरिया ह्या एरियांत रॉ सुवेज डिस्चार्ज जाली इनटू द नल्ला कित्याक पंपिंग स्टेशन फेल जाल्लो म्हणून. एंड दिस लोक नागरिक भायर सरले प्रोटेस्ट करपाक. कोंबाई मोडगोवा सबवेचे फ्लडिंग जालें आनीक हे जावपाचें कारण वॉज बिकॉज सायमल्टेनियस पंप फेलियर्स. आतां दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन्स. आनी एक हॅप हेझर्ड एक्झिक्युशन. कुरचोरेच्या गांवांत सेम सुवेज चेंबराचो उदकाचो इश्यू ओवरफ्लो जालो विथ रेन वॉटर. ओल्ड कलेक्टरेटा कडेन मोडगोवाय सेम इश्यू. स्पीकर सर, हे हिंगा बंद जायना. तालिगांव ऑल्सो हॅड रिसंटली कंटॅमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. एंड दीस कंटॅमिनेशन हें कित्याक जालें जेन्ना ओपन ड्रेन्स फूल ऑफ ह्युमन वेस्ट वॉज कंटॅमिनेटेड इनटू दीस पोर्टेबल वॉटर. स्पीकर सर, सुरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे कॉर्पोरेशन जेन्ना आयिल्लें हेजें डेजिग्नेशन आशिल्लें. इट वॉज एन एजन्सी that was taken to take developmental works and treatment of disposal of sewage. And एक underground drainage sewage system आमच्या गोंयांत करपाक. आतां स्पीकर सर, 1, 2, 3 important issues माननीय मुख्यमंत्र्याने आयकपाक जाय. जे नंबर 1, the company received about 371 crores from the state government and 59 crores from NABARD. Now, Speaker sir, during this period, awards of works worth 1,340 crores
in the state of Goa was implemented using this major sewage projects. And audit had pointed out in several cases that there were reasons for the delay in the change of work of scope. दूसरे main मुद्दा मोठा आहे तो incorrection estimation of items. तिसरो change in site of sewage treatment plants. म्हणजे treatment plant जो पहिले घेतलेलो कितले कोणी दुसरे जाग्यार गेला सारखी स्टडी कोण आसतना. दिस इज द मेन प्रॉब्लेम. सारखी टोपोग्राफीची स्टडी कोण आसतना हो एक मोठो मुद्दो सारको मेन इश्यू. स्पीकर सर मागीर जायते भाशेन देयर वॉज अ चेंज इन डिझाइन स्कोप चेंज जालो आफ्टर फ्लोटिंग टेंडर्स. स्पीकर सर आज जे पर्वरीम सुरेज प्रोजेक्ट जो पण आशिल्लो इनिशियली हेजो डीपीआर आशिल्लो 170 कोटी रुपया. सॉरी ना हेजे नेटवर्क आशिल्ले 171 किलोमीटर्स आणि 3 एसटीपी प्लांट with a total capacity of 15.3 million liters per day. ये was the estimated at 210 कोटी रुपया. म्हणजे 171 kilometers of 3 STPs, capacity 15.3 million liters at 210. रोखडोच or revise केलो in the year April 2014 at an amount of 282 crores. Speaker sir, एक काम 2017 कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें. आज पासून हे काम कंप्लीट ना. सुरेज एअरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज टाइम पास. स्टाफ ना, कांयच ना. स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक मांडटा. हांव कितें स्पेसिफीक आनी हेज्यान आनी कितें स्पेसिफीक म्हणजे हांव थिंग भितर वचपाचें सुरेजान तो आनी कितें स्पेसिफीक करपा हांव स्पेसिफीक उलयत मरे. ते वच बुडा सुरेजी तूं थिंग वच बुडतो आनी कितें स्पेसिफीक जो बाय थिंग वचोन रिकॉर्डिंग कोणीचो. स्पीकर सर हे एक सारकी इम्पॉर्टंट. नावेलीच्या गांवांत जेन्ना डीपीआर वॉज 11.50 crores एट 11.50 एसटीपी प्लांट 16.98 crores करपाचें आशिल्लें. पूण जानेवारी 2014 हेच 20 MLD प्लांट जालो 37.89 crores. आता स्पीकर सर, what is the justification for this? The work of this project basically was not carried out in any planned manner. Public health, environmental manual as well as principles of economy in execution of this project. Another speaker sir, economy survey has flagged Manya Mukhyamantri 2024 your report as severe under capacity in the sewage connection. Number 2, inconsistent function in the sewage treatment plants. Number 3, rising water tables पड जाता during पावसाच्या टायमार. This is resulting in septic failures. These are very 3 important points. Speaker sir, इतले वर्साचे planning जाले. However, I demand from the honorable minister ki how many sewage pumping stations and chambers across the state are today functioning without emergency power backup. त्यांका backup ना, power backup ना. दुसरे मेंटेनन्स रेग्युलर केन्ना जालें. तिसरें स्पीकर सर, आज जोरी तोर हे गोवाज इन्वेस्टमेंट जोरी तोर चोयल्यार इन अ मोर कॉम्प्रिहेन्सिव बॅकअप ऑफ पावर सिस्टम्स वी हॅव टू हॅव एट एवरी पंपिंग स्टेशन. दिस इज मॅन्डेटरी. सद्या स्पीकर सर जे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहाय, मुखेलमंत्री शुड लुक एट अ टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट विदिन दी एक्झिस्टिंग सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट. स्पीकर सर, रिसायकल इरिगेशन तशेंच एक एक्विफाय रिचार्ज हेजी गरज आसा. आज स्पीकर सर नाईट पेट्रोल रातयाच्या दिसांनी नाईट पेट्रोल रॅपिड रिस्पॉन्स टीम. दिस इज समथिंग that has to be there during monsoons with a tanker. This is not there in the department. Speaker sir, जे sewage आज within discharge जाता 500 meter within sensitive areas such as farms, schools and hospitals हे बंद जावपाक जाय. ही discharge जे इस्कॉलामध्ये हॉस्पिटलामध्ये फार्म्सामध्ये जाते. I believe that the honorable chief minister today this assembly cannot allow Goa to drown into its own sewage. Because of what? This looks like arrogance, inefficiency and a lack of planning. These are 3 things. Because sir, I call upon the chief minister, we need to wake up.
you need to own this crisis because this falls in your department. Maybe it didn't happen during your tenure, but you're the minister. Government is a continuous process and you pledge to deliver. I urge, Yes. let us get these reforms because at the end, I would like to tell the Honorable Chief Minister that इतलो कोटी रुपया, कितले 1,500-2,000 कोटी रुपया लोकाले, public ale, was put, despite putting this, today there is a sewage infrastructural problem, including the present state of neglect for Kela, which Citran, open defecation, raw sewage spilling into public roads, school zones, market areas, residential areas, hospital amade. I therefore urge मुखेलमंत्री के आन्सर आहे थंय की ते कोदाय मुखेचो रिपोर्ट बी सद्या ते पड सिस्टम आहा सुरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा देयर इज अ टोटल कोलॅप्स स्टाफूच ना हे आनी मुखार कितें कोतले सो वी नीड रिफॉर्म्स. I request Honorable Chief Minister to take this issue seriously.